श्री श्री बक्रेश्वर पंडितଙ୍କର ଆଜି ତିରୋଭାବ आविर्भाव तिथि महोत्सव। तो बक्रेश्वर पंडित किए चैतन्य महाप्रभुଙ୍କ ସମୟରେ चैतन्य महाप्रभु ଯେତେବେଳେ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଥିଲେ ତ ବକ୍ରେଶ୍वर पंडित ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। चैतन्य महाप्रभु ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ବକ୍ରେଶ୍वर पंडित ମଧ୍ୟ चैतन्य महाप्रभୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଚୈତନ୍ୟ महाप्रभୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ବକ୍ରେଶ୍वर पंडित आविर्भाव होइतिले गुप्तिपरा नामक जगह त्रिवेणीर गुप्तिपरा नामक जगह से आविर्भाव होइतिले। किंतु तांको विषय रे बहुत स्पेशल जिनस हैला कोन से कीर्तन एवं नृत्य करंती। कीर्तन और नृत्य केते समय धरि करंती 72 घंटा माने 3 दिन एका बेले कंटिन्यूअसली से कीर्तन एवं नृत्य करंती। चैतन्य महाप्रभु जो जुग धर्म हरिनाम को प्रदान करने पे आछंती तार जो मुख्य अंग रहा कीर्तन करवा एवं नृत्य करवा तो यही बक्रेश्वर पंडित जे प्रभु थिले जे तो से एटा करंती। तो नवद्वीप समय नवद्वीप धाम रे मध्य विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जेतले कीर्तन नृत्य करी संकीर्तन करी करी आसंती तो हेतले हे बक्रेश्वर पंडित तो से स्थान रे उपस्थित थांती। ए बक्रेश्वर पंडित से ही व्यक्ति जहां पई आउ जने सुंदर भक्त जहां ना देवानंद पंडित उद्धार होता। तो देवानंद पंडित किए थिले ना जे सेतेबेले एबे समस्ते भगवत गीता भागवतम प्रवचन दउछंदी सेतेबेले देवानंद पंडित कोन करथिले ना भागवतम प्रवचन दवारे भागवतम कथा करेवारे बहुत प्रवीण थिले। किंतु दिने ए देवानंद पंडित भागवत कक्ष रे किए बसिथिले श्रीवास पंडित। आमे गाउछ ना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद श्रीवास पंडित जे थिले सेठी से भागवत कथा श्रवण करथिले कांग ठारू देवानंद पंडित ठारू श्रवण करथिले। किंतु देवानंद पंडित भागवत कथा को श्रवण करिकी श्रीवास पंडित भितरे अष्ट सात्विक विकार आसिला। तांकर भगवान के प्रति जो भाव थिला बहुत प्रगाढ़ हवा को लागिला। तो धीरे धीरे जेतବେଳେ तांका भितरे स्वेद अश्रु कंपन ए सब आसिला तो से उन्माद हे गले। किंतु सेही समय रे देवानंद पंडित जो भागवत क्लास थिला तो से क्लास रे अन्य माने जो माने बसिथिले जो माने टिके इमैच्योर थिले तो से माने कोन से माने भाबिले ये किछि गोटे रोल करचंदी तो तांको से क्लास रु बाहर कर देले। किंतु समस्या सेतेबेले हैला जेतेबेले देवानंद पंडित किछि कहिलेनी ହେଲା देवानंद पंडित किछि कहिलेनी तो ताको कोन लागिला वैष्णव अपराध लागिला। तो जेतेबेले चैतन्य महाप्रभु ए विषय जानिले कि देवानंद पंडित तांकर बहुत जन सुंदर भक्त श्रीवास पंडित को भागवत कक्ष बाहर कर देछंती तो से मना कले मु तांको कृष्ण प्रेम देवी नाही काहाकू देवानंद पंडित को कृष्ण प्रेम प्रदान करेबे नाही। देवानंद पंडित बहुत मन दुख कले। सेति पई ए बक्रेश्वर पंडित माध्यम रे केमिति उद्धार हेले ना थरे बक्रेश्वर पंडित कोन करछंती नाही तप्रभु कहि होछि काहे कि चैतन्य महाप्रभु तांको उद्धार कलेनी काहे कि ना दुई जण भागवत थांती माने थांती व्यक्ति भागवत आ जणे ग्रंथ भागवत। व्यक्ति भागवत माने कोन प्रभुपाद इत्यादि माने शुद्ध भक्त से माने हेले व्यक्ति भागवत जो माने ग्रंथ भागवत अर्थात आम जो भागवतम को अध्ययन करूछे से ग्रंथ भागवत को से माने कोन आत्मसात करंती। तेणु सेति पई व्यक्ति भागवत को यदि आमे सेवा करिवा व्यक्ति भागवतंकर यदि आमे सेवा करिवा सेतेबेले आमे ग्रंथ भागवत को बुझी पारिबा बुझिला। यदि आमे भगवान भक्त मानकर सेवा करूने सेतेबेले आमे केबे भी गीता भागवत रो जो सत्य को आमे बुझी पारिबानी तथ्य को बुझी पारिबानी तत्वतः बुझी पारिबानी। तो सेति चैतन्य महाप्रभु कहले केही जदि निष्ठापर भाव रे व्यक्ति भागवतंकर सेवा करंतिनी तांको असम्मान करंती तांको प्रति अपराध करंती आचरण करंती तले से केबे भी कोटि कोटि जन्म एतले भागवत पढिबे तथापि से भागवत र तथ्य को बुझी पारिबानी तांको भितरे कृष्ण प्रेम जागृत हबानी। तेणु देवानंद प्रभु मना कले कोन देवानंद प्रभु को ऊपर कृपा करिया पई चैतन्य महाप्रभु मना कले। तो थरे बक्रेश्वर पंडित जे थिले से कुलिया ग्राम को जाइथिले उनको घरे हाउस प्रोग्राम करिया पई गंगा नदी को पार हेकी। तो जेतବେଳେ ए न्यूज सुनिले कि देवानंद पंडित ए न्यूज सुनिले जेतବେଳେ से आसिले आउ सेतବେଳେ कोन करथिले हमर बक्रेश्वर पंडित सुंदर भाव नृत्य कीर्तन करथिले कोन माने प्राय दुई प्रहर संध्या आड़ को दुई प्रहर से
नृत्य कीर्तन କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏତେ ଉନ୍ମତ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ନୃତ୍ୟ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଗଲେ। ତ ଏଇ ଦେବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତ କଣ କଲେ ହାତରେ ଗୋଟେ ବେତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଯୋଉ ବାଡି ଟାଇପ ର ବେତ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇଡ କରୁଥିଲେ କେହି ଯେମିତି ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବନି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସ ମିଳିବ ଜାଗା ମିଳିବ ଠିକ ସେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନୃତ୍ୟ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବକ୍ରେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦେବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହଉ ଅର୍ଥାତ ତୁମ ଉପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ତ ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନଦିଆ ଆସିଲେ ଖବର ଶୁଣିଲେ କି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତ ଦେବାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ରେଶ୍ଵର ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ତ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଭିଭୂତ ହଉଥିଲେ ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ବକ୍ରେଶ୍ଵର ପଣ୍ଡିତ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଏକା ବେଳେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅପରାଧର ଖ୍ୟାଳନ ହୁଏ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଯଦି କିଛି ଅପରାଧ କରନ୍ତି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ବକ୍ରେଶ୍ଵର ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଅପରାଧରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଏଇ ବକ୍ରେଶ୍ଵର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗୋପାଳ ଗୁରୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଆମକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରର ବିସ୍ତୃତ ମହାମନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଚାନ୍ଦ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖନ୍ତି କି ଯିଏ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାରେ ଯିଏ ତୁଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା ଗୋପୀ ଥିଲେ ଯେ ତୁଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା ଗୋପୀ ଥିଲେ ଯିଏ କୋଉଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ ତ ସିଏ ହିଁ ବକ୍ରେଶ୍ଵର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବକ୍ରେଶ୍ଵର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ହଁ ସେଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ଆପଣ 10,000 ଗନ୍ଧର୍ବ ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନୃତ୍ୟ କରିବି 10,000 ଗନ୍ଧର୍ବ ଚେତନ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ ଭଳିଆ ମତେ ଆଉ ଜଣେ ଦରକାର କେବଳ ବାସ୍ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ସବୁଆଡେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପ୍ଲାବିତ କରିଦେବି ତେଣୁ ଏଇ ତୁଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା ଦେବୀ ଗୋପୀ ଆଉ ସେ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏଇ କି ବକ୍ରେଶ୍ଵର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏହାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହେଲା କି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି ସାରା ସଂସାରକୁ ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପ୍ଲାବିତ କରାନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି କି କେମିତି ଜଣେ ନିଜର ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଆଜି ଆମ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ବକ୍ରେଶ୍ଵର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ କଣ କରିବା ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର କୁହନ୍ତିନି ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। हरे कृष्णा श्री श्री बक्रेश्वर पंडित आविर्भाव महामहोत्सव की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय समस्त भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा।